Chester, we timed a couple of Ito na guys, yung tira ni Cheska. Tingnan niyo yan guys. I think I Uy, nagkaroon ng problema guys. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys, gagawin dyan ni Cheska. Pakalupit. Ayun, binangga last room. Wow! Astig! Ang galing mo, Cheska. Ito guys, ang ganda ng forma ni Kuya. Yung parang mananalo na. Tingnan niyo yan guys. Malunod. Malas naman. Ito na guys, yung tira ni Kuya. Tingnan niyo yan guys. Malunod. Napakamot si Kuya. Ito naman yung kalaban niya, ball in hand din. Ayan. Tututukan din yung dos. Tingnan niyo yung spatter dyan guys. Tumalon din. Tuwang-tuwa yung spatter, oh. Pati kalaban nagulat, pati yung tumira. Ayan. Tatawa uli yung spatter niya. Kala niya tatalon. Ang daming tawa ng spatter sa kanila. Yun, good na. Natuwa na yung spatter. Ito guys, tumira si Kuya ng last two balls niya. Yun, na-shoot. Tuwang-tuwa. Nagyabang na siya guys. Tingnan nyo guys. Ang labang na ni Kuya kasi mananalo na. Tingnan nyo yan guys. Tapos pagtira pala sa last ball, kabalo. Tingnan nyo guys. Mag-anak yata ito ni Foreman eh. Tara, last ball. Yan, bawal talaga magyabang hanggat di pa na-shoot ang last ball. Okay. Ito guys, yung napaul yung kalaban ni Kuya. Tingnan nyo yan guys. Tuwang-tuwa si Kuya. Yan, tuwang-tuwa si Kuya. Napaul, ayun. Sobrang gigil. Tingnan nyo yan guys. Gigil na gigil. Dumuli sa butas. Tinamaan yung 7. Siya pa yung nabadchat guys. Ito guys, yung mahirap na tira ni Kuya. Tingnan nyo naman yan. So perfecto. Tapos umi-scratch lang. Malas naman nun. Tingnan nyo guys, inuulit pa. Uy!